औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी को जिस किसी ने भी पढ़ा है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। अल्लाह ताला गैब से उसके सारे मामलात गैब से हल कर देते हैं, सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं। आज एक बहन की मिरेकल स्टोरी है, बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये बहन कहती हैं कि इसकी ज़िंदगी में जब इसने दुरूद शरीफ को शामिल किया, पहले तो ये छोटा दुरूद शरीफ पढ़ती थी, तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब इसने दुरूद इब्राहिमी के बारे में सुना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी होती है, और वो जो अल्लाह पाक से आपके लिए सिफारिश करते हैं इंसानों के लिए, जो इंसान कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो इस बहन को दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई और कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और इतना ज़्यादा पढ़ती थी। ये बहन कहती है कि पहले तो मेरी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, कम से कम मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ती थी, क्योंकि रात को सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की मैंने बहुत ज़्यादा फजीलत देखी, बरक़ात देखी कि इसके पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, दुनिया आखिरत संवर जाती है और बरक़ात मिलती हैं, करिश्मात मिलते हैं, अल्लाह ताला की हर वो नेमत मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। इस बहन ने जब दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल सुने, बरक़ात सुने कि इशा की नमाज के बाद कितने ज़्यादा बरक़ात मिलते हैं, तो इस बहन ने रोज़ाना रात को सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की रूटीन बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहन कहती हैं कि मैंने बस इसी रूटीन को जारी रखा। मुझे दुनियावी कोई लालच नहीं था, लेकिन मुझे एक था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आए, उनकी ज़ियारत नसीब हो। बस यही मेरे जहन में था, इसी बात का मुझे लालच था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे नसीब हो, इसी बात के लिए मैं रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सोकर दुआ करके सो जाती थी, और यही मेरी रूटीन जा रही थी। और कुछ महीने तक मुझे कोई ख्वाब नहीं आया। मैं बस दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी रूटीन को जारी रखा, और 2 महीनों के बाद मुझे ख्वाब आया था। एक बहुत ही अच्छा ख्वाब था। 2 शख्स जा रहे थे, एक थोड़ा सा जवान था और एक बूढ़ा बुज़ुर्ग था, और मुझसे थोड़ा सा आगे जा रहे थे, और मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। और जब वो मेरे घर की तरफ रुके, मेरे कमरे की तरफ रुके, और फिर उनमें से जो जवान शख्स था वो बाहर सैन में बैठ गया, और जो बूढ़ा बुज़ुर्ग था वो फिर मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। जो उनमें से जो जवान शख्स था बाहर मेरी अम्मी के साथ बैठ गया और मेरी अम्मी के साथ बातें करने लगा, लेकिन वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं दरवाज़े में ठहर कर जब उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। जब मैंने उससे दोबारा पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अब्बास हूँ, मैं तो अब्बास हूँ। तो मैं काफ़ी हैरान हो गई कि ये अब्बास कौन है, मैं तो इसको नहीं जानती। तो फिर उसने कहा अच्छा आप मुझे नहीं जानती हो। फिर उसने कहा हाँ। तो फिर मैं जब मेरी सुबह को आँख खुली और सुबह को जब मैंने ये ख्वाब याद किया, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो किसी अब्बास नाम शख्स को ख्वाब में देखा, लेकिन जब मैंने पूछा मुझे नहीं पता था कि अब्बास कौन है। बाद में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी की डिटेल पता चली, और मैं बहुत रोई कि मुझे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आए, और वो उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया और मुझे बार बार देख भी रहे थे, मुझसे बात भी की, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पहचाना। तो ये भी एक दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मुझे सबसे पहले जो है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आए, और उसके बाद मुझे कोई ख्वाब ना आया। और कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद फिर मुझे ख्वाब आया कि दोपहर की नमाज के बाद जब इंसान ज़ोहर को थोड़ा बहुत सोता है, तो मेरी इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, और मैंने फिर ख्वाब में देखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आए थे,
اور اس طرح خواب میں آئے تھے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی جو بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر جب مجھے دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آؤ آپ یہاں پر بیٹھو، لیکن پھر جب میں وہاں جاتی ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھتی ہوں، بہت روتی ہوں، اس کے قدموں میں بس جھک جاتی ہوں اور بہت روتی ہوں، بہت زیادہ روتی ہوں۔ اس طرح کا ایک خواب مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں بہت زیادہ کافی ٹائم تک اس کمرے میں ہوتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی ہے اور مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلاتی ہیں کہ آؤ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ میں پہلے بہت زیادہ دور بیٹھی ہوتی ہوں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر اس کے قدموں میں جا کر بیٹھتی ہوں اور کافی روتی بھی ہوں۔ صحیح سے میں نے رویا ہے، مجھے صحیح یاد ہے، اور میں نے سے ان کے قدموں میں گر جاتی ہوں اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے روتی ہوں۔ کچھ ٹائم کے بعد میں نے ایک خواب اور بھی دیکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں آتے، وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں ہوتی ہوں اور سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ راستہ فارغ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی آ رہی ہے، تو میں کافی حیران ہوتی ہوں کہ کون آ رہی ہے۔ پھر مجھے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، تو میں بھی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہوں، لیکن میں سب سے آگے ٹھہری ہوتی ہوں، سارے لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آتے ہیں، میرے ساتھ ٹھہرتے ہیں، پھر خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے خانہ کعبہ کی طرف اوپر رکھ لیتے ہیں، اور مجھے صحیح سے یاد ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کو خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہوئے دیکھا، اور میں اس کو دیکھ کر بہت روتی ہوں، بہت زیادہ روتی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ان کا چہرہ مبارک بھی عام انسانوں ہی کی طرح تھے، اور یہ میرے دل کی خواہش پوری ہوئی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بے شک ٹائم لگتا ہے لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی میں بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اور اس کے بہت زیادہ درجات ہیں۔ اللہ پاک ہر حاجت پوری کرتے ہیں، ہر مقصد میں کامیاب کرتے ہیں۔ بس درود ابراہیمی کو ہر طریقے سے پڑھیں، لیکن کبھی بھی نہ چھوڑیں، کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ درود شریف کو آپ پڑھتے رہیں، آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور ضرور فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ واقعی میں درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں۔ آج اس بہن کی جو میریکل سٹوری ہے، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں اور جستجو سے پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔